If kabalo ka sa plain text, dali lang i-decrypt. Kung kabalo ka sa plain text, tama? Tama, class, nakuha ninyo? Kung kabalo ka sa plain text, actually, kung kabalo ka sa plain text, ang decrypt is, ibalik lang man nimo sa plain text, di ba? Kana, kung kabalo ka sa plain text niya, what if kabalo sa plain text? Okay? Do you get what I ano? Do you follow what nag-follow? Hmm? What if dili ikaw ang nagbutang sa plain text? 'Di ba? What if ang naa sa imo is ciphertext lang? So syempre wala ka idea unsa ang plain text. So that is the time na i-decrypt nimo ang message. So kani kay syempre gi-test man nato kita nakabalo ta sa plain text at the same time, syempre kapag pagbalik ana, mas dali siya kung i-decrypt o ano lang god I mean ba what I'm trying to say here is that kung mag-decrypt ka sa given na plain text, if kabalo ka sa plain text, it would be easier for you to identify the plain text kasi you can just call the plain text directly. But what if wala ka kabalo sa plain text, ang na-receive nimo ciphertext. Unsay sense nga ipa-decrypt sa imuha nakabalok wherein kabalo ka sa plain text. Do you follow? Like say for an instance, gipadala kag sulat, niya nakabalo ka sa plain text. Dapat ang ma-receive nimo katulang cipher text. So dili pwede na sa program nimo diretso call ka og plain text. Okay? So, mao nang kailangan na jud kay decrypt na process. So, how do you do that is kailangan nimo og algo for that. Dili lang simple na tawagon natong plain text. So, the same thing ang imong buhaton is i-return sa nato ni. So, this time, dili nato assuming na wala ta kabalo sa plain text, so therefore kailangan nato og variable no na mo hold ana, let's say. So ato lang i-value returning. So ato ang ibutang diri is ciphertext, tama? No? So sige, assuming na atong nahibal-an lang is ciphertext. So kwaon na to ang per character sa ciphertext and then the same gihapon na siya. Okay? Kaya lang ang imong buhaton diri is pabaliktad pud ka, okay? Asa naman to atong ano. So pag mag-decrypt ka, pabaliktad pud ang pagbaliktad pud imong process. Example 4. So using your kaning alphabet N, so baliktad pud ka N, so shift back pud ka. So ML4J. So that's J. So sa S R Q P O. So O. And then sunod H L K J I H. So H. And then sa N M L K J. Sa ito R D I R. So Q P O N. So mao nang NSLR. So I mean mao nang diyan gibalik ka no, moving ano po ka backward. So that's for what they call this one. So ang ano ani is if malapas kag A, so another character na siya, mao nang dapat okay, what we will do is maghimo na pud ka og another condition na if malapas siya og A, pag shift back, then mag-plus 26 ka instead of mag-minus. Kasi kung nilapas kag N, plus 26 ka, balik siya sa A to Z. So, that's it. Example ha, example. So, i-decrypt nato ang ito Johnny to no. So, Johnny. So, example lang, gi-encrypt na to ang Johnny. And then, ang encrypt sa Johnny is INMX. Dili ta 129 bi kay. Let's say 4. Sige. Ibalik na to. So, we have 4. So, mao ni ang encrypt niya. And then, i-decrypt daw nato si Johnny. So, we have Cesar. Saan ito? Cesar 1. Cesar dot decrypt. So, this time, ang gi-decrypt nato si Cesar with
ang ang ciphertext nato is saan nato ni pag-set sa ciphertext. So, dapat naatay set ciphertext na transformer, asa man 'to dapit? So, wala di ay tay set ciphertext. So, dapat set ciphertext. So, example kana, no? So, mag-set ciphertext ta for Cesar, Cesar dot set ciphertext. So, atong ciphertext is kana. And then, ato ang key is Cesar dot set key. So example, ang key gihatag sa tua sa tao nga nagpa-decrypt sa tua, nagpa-decrypt sa tua is 4 iyang giingon, iyang hint. So i-decrypt na nato, tanaw nato if mabalik na siya into dyan. So this is what you have received. Katong wala ka naka-receive og plain text, of course, ciphertext imong na-receive nin ana. And then para ma-decrypt nimo siya kay gitagaan pud kag key at the same time. So when we run this one, what happened? Wait lang, Cesar cipher ama tong decrypt na 'to, this one. So, okay, hold nganong na ano man ni, dapat hold ni siya, okay. So, balik ta, ato asa ning so wa ta kabalo sa mga sorry, ana, okay. And then, ay nganong gi-apil man ako. So, di lang nato ano nato, mao lang ni nadawat example, as the receiver mao ni atong nadawat na ciphertext NSLRC. It's for us to determine kung unsa jud ning message daw niya para sa kuha. And then gitagaan ko niya key. So, let's say ang key is 4. Okay, pwede daw kanang hint lang daw niya at nakuha daw na-capture nato na ang key is 4 ang gihatag. So, pag run nato ani, oh, mali di ba? Oh, mali. Check na 'to. Ay, don't you worry, kay nara na diri. Ato. Hmm, kasi ciphertext is, i-capture sa nato diri, set, ah, check sa nato, Cesar.decrypt string man ni 'no? Decrypt, return, hold, wait, ciphertext tapos capture, wait, and then hmm? Wait, ang ciphertext nato is wait lang. Ang NSLRC mao ni ato ang ciphertext tapos ang value sa ato ang ciphertext karon i-check sa nato. Wait, kung i-read nato kung tama ba ang nabasa. Cesar.get ciphertext. So, NSLRC. So, tama. Okay? Ang key nato, ipagawas po nato ang key para mahibala nato kung key Cesar.get key is kung 4 ba jud, basin dili mao. So 4, so tama siya. So nakuha na tama siya na key na to is 4 at the same time and SLRC. So karon ang mahitabo is adto na ta sa decrypt. There's something wrong with our decrypt. So what happened here is that sige daw. Sige, let's do it together na what happened. So NLR, wait be. Sige for a while. Asa kani? Dapit. Less than man na. Oo. So, N, so first character na mabasa, N. Tapos, okay, don't mind with this one. And then here, if, hmm,
Pardon? Si unsa? Oo, ngano man? Z pabaliktad man ta. Remember pabaliktad ta, 'di ba? So, pabalik ta. So, kung mo ang pabalik ta going to A. So, meaning pabalik ta A. So, kung mula pa siya og A, dapat mag-plus siya by 26. Kay kung paadto tag Z, mag-minus man siya by 26. Okay? So, naalantay, wait lang, decrypt. Hmm, what happened here? Mhm, mhm. Unsa? Four man atong four man. Sa daw? Ang dili giran lang man gud nato ni ganina. Like ang pag-run nato ani ganina pag encrypt mao na ni ang ciphertext. Okay, mao na ning decrypted na text. Encrypted na text. Tapos para ma-decrypt nato ni siya mabalik siya into Jan. Imagine wa lang daw ta kabalo na Johnny ni siya. Wa ta kabalo na Johnny ni siya. Ang problem lang with this is nganong dili siya ma-decrypt. So, let's say N, first i-read ang N. So, kwaon niya ang, sige lang, don't worry. Kwaon niya ang ASCII code sa N. Sige, tabangi ko unsay ASCII code sa N. ASCII code sa N. Kailan ASCII code sa N? Ha? Eh, nag na nag naunsa man dayta class nga nag-plus man ta dapat mag-minus. Okay. Sige, dara nakita na nako kung wala ko ni anhi dire. Oh, mao ning ka-problem kung mag-copy paste ta, no? So, alangan nag-plus man ta, so pabalik pa ana gyapon siya, 'di ba? Pa unsa gyapon siya oh, so wait, i-run sa nato, then explain nako later on. Sige, Johnny. Oh, nag-copy paste man gud ta, nakalimot ko, nag-copy paste data, wala pod mo nag-ingon. 'Di ba gi-copy paste man din nato ni ganina from encrypt. Tapos, tungod sa excitement nakalimot ta og baliktad. Remember ato ang gibuhat diri ganina is pabalik ta and then pabalik lagi ta diri sa pag-encrypt, nag-assume ta na pabalik pud ta going backward. So, may na lang pag trace na ako diri mao tong wa na ko ni continue, it's because pagtan-aw nako, uy, pagtan-aw nako diri nag-plus gihapon siya. So meaning N, balik na pud siya N, ah, OPQRS. So mao tong ang result kay pabalik pa NOPQRS instead of minus siya N, mobalik siya. So mao to ang problem. Nakuha? Oo. So mao nay problem nganong dili jud anong careful ta sa copy paste technology, no? So mao na nagkalisod-lisod pa tag trace tapos only to find out wala day nato na update ang kaning negative sign. I mean, syempre mag-minus ta kay mobalik man ta going backward. Okay, sige. Nakuha? Okay, so that's yes. Kuha wala. Okay, good. So, yes, the good question karon is sir nganong asa namon ni siya pwede ma-apply like remember in today's
generation 'no, kailangan ang security measure nato is really that, hard or difficult to intrude or to kasi, mga data vulnerable jud na siya from intrusion or kanang ma-access. So, isa sa mga ways that I actually allow my students to apply this one is, okay, puwede naton i-apply sa atong 2543 pohon if mag-abot na ta sa database management system. Actually, ang database has the capability to do, table locking, column locking, if naa na mo'y idea sa database, as well as, tanan password nato if maggamit ta og hash na encryption sa database, okay? If in aning do you guys have idea of database na wala pa? Wala pa kano? Hmm. Inani man gud nang mahitabo sa database class. Sa database para masabtan example nag-sign up ka 'no, nag-sign up, okay? Pag sign up nimo 'di ba normally naa na siya ihatag sa imuha na or mag-input kag username and then mag-input pud ka og password. Oo. So, example lang ha, username and password gipangayo sa imuha. And then ang imuhang username is let's say, ah, user and then imong password is Johnny. Okay? Pag wala nimo ni gi-hash, okay, pag wala nimo ni gi-hash tapos sa imong database wala nimo gibutang password, okay? Pag store ani dito sa database, sa imong database, Johnny jud na siya. And then ang kani pong isa user. So if ever na ma-access imong database, makita dito ang mga password na nakabutang user and Johnny at the same time. So this is what you type, this is what it is stored in your database. So this is also what the user will see if ever na na-hack iyong database. So karon bisan pag sa imuhang UI kay gi-hide kunuhay nimo tong password na instead of kuan mag-type kag J kay ani ang mo display 'di ba ana man jud nako mag-type kag password tama? Tama 'no? Or something like katong ellipse. So pero pag abot ato sa database ang ma-store ato dili katong asterisk ang ma-store ato kani unless nag-hash ka. So naggi-hash nimo imong password, pag abot dito sa imuhang database kung ma-open to siya, naka-hash key to siya meaning daghan kay characters na combination of characters na ibutang dito. So meaning bisan ma-hack pa to dili ang imong password dito is unsan secured kayo. Pero what if in case lang na wala na nimo gibuhat sa imong database. So normal lang na username and password nakatago sa pag-sign up nimo og password pero pag abot dito sa database, Johnny lang gihapon ang nakabutang dito. So if that's the case na-hack imuhang database, kita nito imong username and password, pwede nako gamiton ang imuhang account and then let's say mag-perform ko og whatever na mga transactions sa what if admin ni. So karon i-perform nako nga himuon akong zero tanan balance sa students, himuon akong zero balance tanan sa ako ang depositor mga ana. So, pwede nako anytime, anything na pwede ninyo ma-imagine na unsay mahitabo sa data is going to be compromised with that. So, karon pwede na isa sa strategy na or technique na akong ginapabuhat sa user although, I mean for my programmers is bahala na ning username na makita as user, pero ang Johnny pwede na nimo pag-store so instead na Johnny siya, pag-type nimo Johnny nakatago with masking na character na asterisk, pero pag-store sa database pwede na kadtong kani ang ato ang i-store dito sa database. So, at least 'pag ma-hack imong database, pagtan-aw niya, oye yang password NSLRC. Pero the next time na mag-log or the next whenever the hacker is going to use this account na user NSLRC, dili jud niya siya kasulod. Why? Because nganong NSLRC, user and NSLRC man ni nganong unsa man na 'no? I mean, wala jud siya idea unsaon na niya pag-hack karon ang password, which is dapat Johnny. So ang naka-store sa imuha ang imong gi-type Johnny and kabalo ka na imong password Johnny, pero pag na-store sa database kay nag-Cesar encryption daw ka with 4 key,
So kung gi-program na siya nga for tanan tanan i-type sa user na sa password is ang shift niya is 4 and then whatever character imong i-type dito i-shift niya into 4 characters sa using alphabet kay sa ciphertext mabutang jud na siya into any other characters. Now karon paano na mahimong paano i-program na pod na kailangan ma-capture niya ang Johnny. So kung mag-type kog Johnny kaning NSLRC i-decrypt na pod nimo using the shift 4 na key. So this time pag convert ana nimo into yes naka-program ha, I mean naka-program imo na siyang i-program sa imong programming. Secure siya in such a way na ang kani is i-convert niya, i-decrypt sa niya into other i-decrypt sa niya ning value, mahimo siyang Johnny and then bago niya i-compare sa katong i-types ni user. So, yeah, ato na siyang i-apply pohon sa ato ang himuon na ano sa database. But for now, that is what I can give you as an information. Diha na pwede na to magamit ang kaning mga encryption process. Okay? Sige. So, let's go to another encryption. So for this, I'm going to give you another encryption, but this time I'm not gonna be programming. You'll be the one to do it for yourself. So the next encryption that I'm going to give to you is the Vignier cipher encryption. So in the Vignier cipher encryption, so Vignier in cipher encryption uses Vignier table. And this is the Vignier table. Giunsa paghimo ang Vignier table? Ang Vignier table is gamit gyapon ang alphabets like A, B, C, D, E, Z, tapos B, C, D. Mo shift siya 1 per letter, then imuhang i-ano tanan ang alphabets. So ana ang shifting niya is A, B, C, D to Z, tapos at from humana ka sa A, B na pud ka, after sa B nag-start kag B, C na pud ka, and then sunod D, E, F, and then E, F, G, H, I, F, G, H, I, something something like that. So why? Nganong naay another encryption? Kasi sa Caesar ciphertext, example lang ha, imuhang imuhang plain text is let's say ang imong plain text is let's say we have okay, example lang imong plain text is college. So karon pila ka buok imuhang pila ang characters na L ni nag-appear, pila ang E nag-appear. I mean, pila ka buok instances diri nagbalik-balik ang letters. Nay duha-duha, okay? So kana pwede na pangitaan sa hacker og patterns. No, dali lang na siya ma-hack kay ngano, ang L if using kay constant man imong shift. So ang L kung ang L is let's say 4 MNOP. So next ana na ano ang pag-convert nimo pag-encrypt nimo ng L is puro na P, the same with E. So that is pwede na siya ground for parang dali lang siya ma-decrypt kasi naay pattern. So mo nay disadvantage sa sa Caesar ciphertext. By the way, nakalimot ko, sa Caesar ciphertext, kailangan di ay since lahi ang nakalimot day ko no. So naay instances na let's say you use remember na ang kani gani class, ang J is dili na siya the same sa J, not equal to J. So careful ta kasi you might come up or arrive with the different output. Ang gina-expect nimo ang J dapat ang J is same sa J nga capital, dili na siya pareha. So ang pinaka the best nimo na buhaton dira is you either convert your plain text into two lowercase or uppercase. So pag two lowercase siya, lowercase imong gamiton dire. Pag uppercase siya, imong gamiton is uppercase po dire sa like for sa imuhang sa pag-convert nimo or pag-encrypt or pag-decrypt. So dapat ana. Yan. So yan nakuha? Yes. Mm. Oo. Okay. So remember person ang tao
Regardless of gamay ang J or dako ang J, pareha lang ta og nasabtan. J jud na siya, tama? Okay. So pag encrypt nimo ana using your alphabet, kung unsa tong J, unsa tong pag-encrypt nimo sa J, same jud na sa unsay understanding sa human, tama? 'Di ba? Oo. Pero si program nimo si computer, dili ang J, ang small letter J o capital letter J dili pareha og nasabtan, tama? So that is why, okay, that is why magpili ka na i-convert nimo tanan nimong plain text into lowercase or uppercase. So sa program na nimo tirahon regardless of ang pag-type sa user is capital or or lowercase or uppercase, it doesn't matter sa program na nimo na dulaon na i-convert nimo siya into lowercase kasi para ang computer nimo would understand regardless of dako na na J, pag ma-convert na siya into J, anyway, human understand na pag mag-shift ka sa alphabet nimo, regardless kung gamay ba siya or dako imuhang pagbasa ana, it's the same thing in the alphabet. Pag-shift nimo, tama? Oo. So, sa diri nimo tirahon na sa program para masabtan sa computer unsa imong gusto ipasabot. Kasi kung if that is the case na dili ka magbutang og inani like to lowercase ba or to uppercase, dili nimo ipong convert. So, lahi ang output sa program. Example ha, try na to. Okay, may na lang na-raise nato na. Example, you have here J. So, di ba ang J kay N, ana. So, pag convert nato ana siya, dili na na siya kung asa na ni? NSLRC, tama siya, no? J, wait for a while. Pag convert or pag shift nimo ana into N man ni, no? Pag ano nimo ana into this one, so kung napansin nimo dili na, DY na, unsay nahitabo, oh. So dili na mao pag decrypt nimo. Kasi sa imong program, lahi na iyang pagkabasa sa N, o lahi na iyang pagkabasa sa lahi man gud ni siya og kuan, lahi man gud ni ASCII code ang N, lahi pog ASCII code ang basta lahi og ASCII code. So lahi iyahang pagka unsa na. Basta in short, sa computers nimo kani A is 97, tama ba? Ang A nimo is 65. So lahi na jud ang pag-convert ana niya 65, 66, 67 pag uppercase malahi na jud ang iyahang output. Okay? So since human understands the same, A ba na, small letter A or capital letter A, pareha lang pag-shift nato diri sa alphabet. Okay? So kitang mag-adjust. Ang computer ang atong computer atong instruct na unsa ang kailangan niyang basahon. So i-convert lang nimo siya into two lowercase. Okay? And then tanan, no? Possible na tanan na pwede nga i-ano nimo i-two lowercase nimo para regardless of it is capital letter or small letter, what happened. Anyway, basta inana ang mahitabo ana. Okay? Pili ka either i-two lowercase nimo or i-two uppercase. Sige lang, pag program nimo ana inyo ra nang masabtan. Balik ta dito sa atoang unsa na to? Yan, balik ta diri. So you have you will use this one. So Vigneur table or Vigneur tableau ang tawag. So to convert this into to convert a plain text into an encrypted text, this is what you do. Example, you have here ang kani John Paul ato ang plain text. Sige, so John Paul na plain text using Vigneur ciphertext. Ayan. So you will need instead of shift, ang kailangan nimo is code. Okay, so this time ang kailangan nimo is code, dili na shift. Okay. So kung ang code nimo is let's say um, college, so this time imuha siyang i-partner sa each character sa John Paul. So C O
L, ana, and then C. Okay, wait. Well, ayan. So, kailangan nimo siya so since kanina lapas man siya with ay kulang siya, so kailangan mo balik ka sa C. So, para makumpleto nimo na ma-partner nimo ang each character sa John Paul using your code sa college. So, inana siya ang inyuhang buhaton for Vigneer ciphertext. So karon para ma-determine na to ang ciphertext ana using Vigneer cipher, this is what you will do. So, using the plain text and the code per character, you, you are going to read it through Vigneer Tableau. So in the Vigneer Tableau, you'll just need to, by the way, ang ano gana is i-convert nimo siya into uppercase tanan. Sa Vigneer table or sa Vigneer ciphertext, ang plain text i-convert daw nimo into uppercase at the same time ang code into uppercase. So tanan ma-uppercase na siya. Okay. So this time, J and C inani ang mahitabo. So J and C, asa man ang J and C? So J and C, ang iyahang intersection is L. So ang imuhang first ciphertext diri is L. Okay? So O and O. So O and O, ang intersection nimo is D ba? C. So C. So same with sa H and L. So H and L, ang intersection nimo is S. Ayan. So nanapod kay N and L. So N and L, so that is Y. And then we have P and E. P and E, that is T. And then A and G, sorry, A and G. Okay, A and G. Kani, how about kani? A and G. So, G lang, G gihapon. Okay, good. So, we have U and E, U and I, charot. U and E, ang intersection niya is Y. And sa last, we have L and C. L and C, you have N. So mao na imuhang ciphertext. So karon who would imagine walay tay balik no? Walay balik na letter. Example lang nga natay balik na letter. Let's say John Paul G. Example ha, John Paul G lang or John Paul o basta example lang John Paul John. So if ever na inana ang example lang nabalik ang JOHN. So, there's a big probability na ang ang imuhang encrypted text kay dili pareha although J na siya unlike sa ciphertext. Let's say this one is college man no? So O na pud ni, this is L, this is L, this is E. Yan. So dili jud na magbalik ang imuhang di na magbalik imuhang code dira. So yeah, pwede mo mag-space diri sa JOHN. Okay. And then for Jan na po J and O. So J and O, J and O. So X na siya. So dili siya pareha. Unlike sa J kung ang J and J nimo if this different ang iyang pag ciphertext so ang imuhang hacker karon medyo having so much time or difficulty in tracing it kasi walay pattern na probably magpare-pareha imuhang cipher, magpare-pareha imong text no pero lahi dayto ang tinuod na plain text ana. Like for an instance, naay Y diri. So Y and Y pareha pero actually ang Y and Y dira dili na pareha pag plain text. So isa na sa mga advantage using Vigneer Vigneer ciphertext. So I will prepare a tutorial for this one in a form of probably parang text ay inside tawag ani um
Basta I'll just prepare a tutorial for this one. I-follow lang 'to ninyo with Vigneer Cipher with using Vigneer Cipher. Okay? Sige. So now that is how you convert cipher. I mean you encrypt using Vigneer Cipher. Now ang question karon unsaon imo para makuha nimo ang plain text? So para makuha nimo ang plain text, ang imuhang pag-read is using the code to ciphertext. So example, CNL. So CNL, ana siya o C, code C, ciphertext L, kinsay naa iyahang unsay iyahang value? J, ayan. So J. So O and C na pud ta. O and O and C. So unsay sunod? O. Nakuha? Oh, ayan. So L and S. So L and S. So sunod H. Yan. So ang iyahang next ang plain text is H. So nakuha niyo class unsaon pag-convert into pag-decrypt na pod? Nakuha? Hello? Hello? Oh, so kung mag-encrypt ka using Vigneer Cipher, plain text to code. Kung mag-decrypt ka, code to ciphertext. Code to ciphertext. Kung mag-encrypt ka using Vigneer Cipher, plain text to code. Kung mag-ciphertext ka, tapos intersection imong kwaon ha, ang intersection ni J and C. Ang intersection ni J and C. Okay, ang intersection ni J and C which is L. So mao na pagkuha nimo sa L. Pagbalik nimo sa J para makuha nimong J, C and L siya, dili siya intersection. So, unsa to? Ang code niya is C, ang ciphertext L. So, ang code kay C, ang ciphertext kay L, unsa tong column, mao to ang imuhang plain text. Example, C and L. Code na C, L na ciphertext, J ang iyahang column, equivalent. So, another, O and C. So, sa O and C, ang iyahang column ana is O. So, O ang imuhang plain text. Okay? Kuha? Okay, very good. So, question? Don't you worry, mag-provide ko sa inyo og ano ana code. But dili siya i-provide tanan. Okay? Alright, so medyo dako daghan atong na ano 'no, taasa sa atong discussion oy. Sige. Alright, what I would like you to do now is stop recording sa tabi. Off the record ta. So since our exam, wait for a while. Ayun, okay.